অবহাই খাইয়ে একদিন নিয়া 2 দিন নিয়া কাইসাইয়া কাইনিয়া থানা আগস্ট মাস ভয়ে তাতাল সাপয় কি করে একজন মুখ্যমন্ত্রী কি করে সম্ভব রাজ্যের বাজেটের সম্পর্কে উনি কোনদিন জানেন না যেখানে এডিসিতে সেদিন সেই সময় আগস্ট মাসে মাত্র 360 কোটি টাকা দিয়েছিল 7 কোটি 360 কোটি টাকা সিরিখো অরব ভাই বই সাইতম ভাই আমি আমার সরকার এডিসি কে 860 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি উপরন্তু আরো 160 কোটি টাকা আমি দিয়েছি মানে বিনিপক্ষক ভাইকে ঠিক তো নাই তবে একমাত্র বর্ষা মানিক বাবু আপনার যদি এত হিম্মত থাকতেন আপনার বিধানসভা কেন্দ্রে আপনি সাহস করলেন না তো তাবুকে পাহাড় অঞ্চলের সঙ্গে বাইছে ওয়ালের ইনানি বাগাই অনেক জায়গায় জায়গায় থাঙ্গাই জয়নিং প্রোগ্রাম নেই বুমংরি ওই নাই আরো কোন জয়নিং প্রোগ্রাম করে পাবলিক বসাও কিছু দিমো পূজার সময় কিছু আমরা পাসরা দিমো শাড়ি দিমো সুতা দিমো ব্যাংকে লোন দিমো যারা উগ্রপন্থী যারা ওই যারা চিনি বিসিংহ যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যেখানে চুক্তি নেই 250 কোটি রাং রেনানি কক আর রাং সকপাইকানি সাওই তাতাল সাওই নিনি ইয়াংনি লেম্বু সরানি সিমি সেঙ্গই মিয়া তুইরাজবাড়ি সাতমা অবিচরণ দল দল তলাঙ্গি থাঙ্গো ইয়াংখাই আর থাংসাই অতাম হই মুঙ্গিয়া কামি অর্থাৎ এই বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথার 6640 পরিবার ভোটার আজকে যোগদান করেছেন বাহাইকে একজন মুখ্যমন্ত্রী আকক সেমান তিনি বাহাই না থাঙ্গাই দেয় বিশিং বড় করে আর সারা লামাও এত বড় পরিশ্রম মাইখা ব্যারিকেড ব্যারিকেড কেন যেতে পারবো না না মুখ্যমন্ত্রী আইব ব্যারিকেড মুখ্যমন্ত্রীর সুবিধা আইন তং সাধারণ বড় নেতা আইন করে চিনিকা আইন করি যা আপনি বাগিন হচ্ছেন তিনি আরো বড় যেসে পর্যন্ত শান্তি নায়ক নায়ক চিনি দাবি নায়ক কেন্দ্র সরকার বাই যেখানে এটা আমার দয়াতে না চিনি দয়া বায়া কেন্দ্র সরকার ইঙ্গিত লাং থাঙ্গো দিল্লিও চুক্তি খায়ও কেন্দ্র সরকার সিমিয়া রাজ্য সরকার সাক্ষী না রেগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষী না রেগে তিনি প্রায় 19 থেকে 20 মাস ও ব্যাপারে একটা কৌশলী বিকাশ ও ব্যাপারে একটা কৌশলী বিপিন তিনি 3টা বরং বরং নি চিনি যারা সারেন্ডার নেই চুক্তি মানে 1 টাকা পয়সা রাংমায় খুবলে বড় অবে কি তাতাল অবে কি মহারাজ তাতাল কোথায় গেল আপনার 17 বড় বড় থাঙ্গাই একরও সই খাইয়ে বরং বরং সাও এটা হবে না নিনি বরং তলাঙ্গাই দিল্লি তলাঙ্গাই সাও তাবুক তারি রে দিল্লি নি কিপলি ভাই ইয়ার পুরো সাও খরকসা কেচিনি ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী তামনি শাহ जों सरकार फाइकाइसे 125 पेमेन्टमेन्ट रिनाय जों सरकार फाइकाइसे डाइरेक्ट फान्ड रिनाय आर तावखे नों सरकार करि जा नों ताव सरकार दे करे इच्छा करे ताको दे बरंग फुटला और फुटला তিনি সিংহ করো তিনি বাঁচাও চ্যালেঞ্জ নিউসো বিকাশ বাবু খানাই না রে जों याकारे रिनाय ত্রিপ্রাসায়া 2021 আর 2026 নববর্ষে जों শূন্যকারী নাই যেসব কোন রাং রিরিদে যিনি মুখ্যমন্ত্রী नों जे বড় মুখ্যমন্ত্রী লগে লগে তুই মানে বিনি শেয়ার দা তন্নক করে আবসে नों वानसुक दे আবসে তলমল উংজাক বনি নেতার ডাইরেক্ট খাংসো প্রতিমা ভূমিক তিনিসো কমলপুর ই কি সরকার আমার পর্যন্ত আটকাইতে কি সরকার চিনে না সরকার
আর সরকার তাই তগনাই দিবা বিজেপি সরকার তগনাই কিন্তু মানিক সরকার মানিক সাহা বতাই তংমানিয়া বনে বাগে সানা নাইও যারা তিনি বিজেপি নি পরে যারা বামফ্রন্ট তংনাই রক অরে রাধা বাবু ফাংথং জিতেন বাবু ফাংথং চিনি বড় অত্যাচার খাইজাক দङ চিনি বড় গাড়ি রেপ খাইজাক দङ চিনি বড় তিনি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত খাইতনিও একটা কক সালিয়া বলে বড় খায় শুধু বুবাগ্রা আক্রমণ তিনি বুবাগ্রা যদি নন সুবাইয়া খায় নং তিনি সাপ্রুম এমএলএ দাংমা খামুন ত্রিপ্রাসানি বিসিং নং তিনি বিরোধী দলের নেতা দাংমা খামুন আপনি বাগে খাতা থিবাই দিয়ে তা হতে বউসকনো মাননাই রিনাই মা রিনাই রিয়া কোন লামা করে অবাহাই সেংরা কইয়া ভারতবর্ষ ভারতনি ফাতানি দেশ সারা হায়ুংনি বড় সেমানো বুবাগ্রা বাই কেন্দ্র সরকার যে বাহাইকে চুক্তি ইনকা ম नों आं केबो खगितनि मैया मारिनाय जोंनो नायो बरक 1982 साल कांग्रेस टीयूजे जखन एग्रीमेंट लायै 6 सिलोरिनानि थांफ्रुव अरनि 10 अरनि त्रिपुरा सरक दिल्ली थगे इंदिरा गांधी सौ तारिदि शेष पॉइंट इंदिरा गांधी बुजिका ना मबंनि मानथाय बर्न मारिनाय ठीक अमाहायके केंद्र सरकार तबो बनि अत मुंसा मुंना बरक साइमानै बड़ो सालसा बहुर जेन हठात काई चिनी एकट न घोषणा खानाय आफुर जरा एकट कमा खानी साने रक नरक बियां थानाय आफुर के नरक से कमानाय नरक तिगिया बने बागा आंताय बार कक्साया नर अनेक लामा को हिमी फैलाई जाक अनेक दुख कष्ट मालाई जाक हाई पाना चिनी तंथको अमाहाय रेलिओ बुबाग्रा लामा फा मालायै नरक बाय जे कक सामानि नौनि बुखानि कक न नौनि दुख कष्ट नि कक न बचिनी बागे जे आसक दुख कष्ट खालाय दङ जाया नैया करे आबो जे जों बबाय मालाय जे खनाय मान माने आबो किसा मिसानि कइया बुबाग्रा फायनानि कक दंमाया किन्तु बायदे बाय आइनि फायमा जरा यां बुबाग्रा थांमा जरा काजे अबनो चिनि तिनिनि अमा बिराट एक सक्सेस अनेक सक्सेस ओ सक्सेस जरा खायनाय विशेष काय चिनि जितेन बाबुनो पाइफ्ले हामबाय लिडारशिप बुसकांगो जेना जे कोनो फनो बुसकां तंगना नांगो तंगयाखाय खलायमिया सारिमिया सामुं सारना बागे बजा सुसाइतक तो माने अबायखाय बनो हामबाय रोय हानो हाय बेलाय किनो वानो मासिंचा बेकिरो मासिंचा हानो हाय दानाक सिराक मामप्ली कासाफिका सोशल मीडिया हो मगल बायथां एबा खक बायथां दानाक सिराक मामप्ली एंगैते तावते बक्स नो पुइला नो मामप्ली नगुनो काम के सामने तोखना एबा काम के नो बुजिमानै तोखना तेनिनि मामप्ली बफायं नो एंगैते तावते बक्स तेनिनि मामप्ली को बासे हाने बेलायखिनो सिनि बरमना सिनि एमडीसी सिनि सारबिन्द्र देब्रमा तिनि चालक बेलायखिनो सिनि ते बीजेपी पार्टी नो तैनाय खोकेंका एबा वाहाय बेलायखिनो जलि जागा तामने बला अबायके थानाय सालगो तिब्रामा था पार्टी यागारि अबायके बीजेपी पार्टी ओ जॉइन खलायो हनै अबायके बेलायखिनो मामप्ली रो कासामानो तैनायबो तिनि चालक खोकेंका तामने बला अबाय रांकिसा मिसा रिनानि हनै अबायके सिनि ते तिब्रामा था पार्टी नि लोगोरंनो अबायके बेलायखिनो थाखाय सावै बायि तलांगानि बागै अबाहाय बेलायखिनो खालायगा हनैनायबो सिनि ते दावते बक्सनो सावै खिनानिखा चिनि बरमनां चिनि एमडीसी सिनि सारबिन्द्र देब्रमा हेंगते तावते बक्सनो मामप्ली नगैबो बुजि मानै दहना फादिंगते तावते बक्सनो जों बिसि कक सायावबै तिनि चालो सिनि सारबिन्द्र देब्रमा सिनि ते तावते बक्सनो तामनि कक गजरका एबा अबाहाय बीजेपी पार्टीनो तैनाय तांगै खोकेंगानि नांका हमनो तैने बसं किसा काम के बजोय नालाना हेंगते तावते बक्सनो किसा काम के नाय तंगदि तिनि न मामप्ली नो खरा करे कोनो लामा रगो कोनो एक्सीडेंट करे आंगे जे फाइमा माने बागे पुलावना ईश्वर कायतर जों जे कुबुय बाय जों जे कुबुयनि सामुं ताङै दङ आबा एक प्रमाण खाजानि ताखक ताय बुकुक जों जतनो साइमानो अरेलिनो कासुनानि बागै गोबां मा केबिं मुं फाइजाक पुलिस रक लामा कासुय नर यां थां मांगलाक नर केस सिरिनाय अमाहाय सिखायरिनाय इराय सिखायरिनाय अमाहाय के चिन अनेक चिनि सिकार बरक तिनि सिक्रिका किन्तु हायपार जों एकटा कमनो चिनि कक कुबुय जों चिनिम कुबुय कथां चिनि अचबा बरनो एकटा कमनो चिनि नेता रक साइफायो जे ना
जों तिनी जावरा जे बाइक रैली खाइमानी अबके बाय वालायनानि बागै कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे कोनो पार्टीनि बिरुद्धे एकमात्र चिनी एकटा मात्र दिमान आबंगा जों मोथांजांनानि ओ मोथांजांनानि न तुयै चिनी बररक थुइ तमाने ताइसे सिसारनानि बागै जों ताबुकबो चिनी मानथाय न तुयै जों सब समय न सिसाजाक आबो तिप्रा हास्तेनि जत लोकरक साइमाननाय खाजाने ताकुक देय बुकुकजों जे सरकार बाय अनेक समय जों मने खायो नरकनि मन्त्री तंगो खरंगै नरकनि मन्त्री तंगो तै नकटाम खाइमे आंनाय तिनी जों साइमानो चिनी मन्त्री तंगो तै फानो जे सरकारनि मुख्यमंत्री आ सरकारनि मुख्यमंत्री आ सरकारनि शरीक दल न बाइके हामियानि कक साइमान तिप्रा मथानो बरक साओ बरक गुनुगुल खायो नायो गुनुगुल खायो आर यांगताय बाबिसाके साइतो उखा शुक्ला शरण संगनके साइतो उखा अरताना आईपीएफ तिनके साइतो उखा बिहार थांगे अबरा उग्रवादी दल yang थाने 8 तारिख अमासनि 8 तारिखो हजागिरिनि 13 थांगिनाय बगाफा आश्रम स्कुल मातो थांसाउका আপনারা যারা রিয়াংরা আছেন আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন অমাই খায় চিনি বিসিংহ একদিকে ইয়াং ব্রো সোশিও কালচারাল বাই সাংরংমা তিপ্রা মথবাই বিজেপি না ওয়ালাইনানি বাগै একটা গুলি বাইন অনেক শাস্তি অনেক বব শিকার খাইতো আমায় খাই একদিন নিয়া 2 দিন নিয়া কাইসায়া কাইনিয়া থানে আগস্ট মাস ফাইয়ে তাতাল সাপায় কি করে একজন মুখ্যমন্ত্রী কি করে সম্ভব রাজ্যের বাজেটের সম্পর্কে উনি কোনদিন জানেন না যেখানে এডিসিতে সেদিন সেই সময় আগস্ট মাসে মাত্র 360 কোটি টাকা দিয়েছিল 7 কোটি 360 কোটি টাকা সিরিখো অরব ফাই বরিসাই তুম ফাই কো আমি আমার সরকার এডিসি কে 860 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি উপরন্তু আরো 160 কোটি টাকা আমি দিয়েছি মানে বিনি বখক ভাইকে ঠিক তো নাই তবে একমাত্র বর্ষা মানিক বাবু আপনার যদি এত হিম্মত থাকতেন আপনার বিধানসভা কেন্দ্রে আপনি সাহস করলেন না তো তাবুকে পাহাড় অঞ্চলের সঙ্গে ওয়ালাইনানি বাগাই অনেক জায়গায় জায়গায় থাঙ্গাই জয়নিং প্রোগ্রাম নি বুমংরি ওই নাই আর কোন জয়নিং প্রোগ্রাম করে পাবলিক বসাও কিছু দিমো পূজার সময় কিছু আমরা পাসরা দিমো শাড়ি দিমো সুতা দিমো ব্যাংকে লোন দিমো যারা উগ্রপন্থী যারা ওই যারা চিনি বিসিংহ যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই যেখানে চুক্তি নেই 250 কোটি রাং রেনানি কপ আর রাং সকপাইকানি সাওই তাতাল সাওই নিনি ইয়াংনি লেম্বু সরানি সিমি সেঙ্গই মিয়া তুইরাজবাড়ি সাতমা অবিচরণ দল দল তলাঙ্গি থাঙ্গো ইয়াংখাই আর থাংসায়তা মনে মুঙ্গিয়া কামি অর্থাৎ এই বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথার 6640 পরিবার ভোটার আজকে যোগদান করেছেন বাহাইকে একজন মুখ্যমন্ত্রী আকক সেমান তিনি বাহাই ন থাঙ্গাই দেয় বিশিং বড় করে আর সারা লামাও এত বড় পরিশ্রম মাইখা ব্যারিকেড ব্যারিকেড কেন যেতে পারবো না না মুখ্যমন্ত্রী আইব ব্যারিকেড মুখ্যমন্ত্রীর সুবিধা আইন তং সাধারণ বড় নেতা আইন করে চিনিকা আইন করে যা আপনি বাগিন তিনি আর বড় ন যে সেকপন শান্তি নাইও
जों नायो चिनी दाबी जों नायो केंद्र सरकार बाय जेखाने এটা আমার দয়াতে না চিনি দয়া বায়া কেন্দ্র সরকার ইংলিশলাং থাঙ্গো দিল্লিও চুক্তি খায়ও কেন্দ্র সরকার সিমিয়া রাজ্য সরকার সাক্ষী না রেগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষী না রেগে তিনি প্রায় 19 থেকে 20 মাস ও ব্যাপারে একটা কক চালিয়ে বিকাশ ও ব্যাপারে একটা কক চালিয়ে বিপিন তিনি তিনটা বরং বরংনি চিনি যারা সারেন্ডার নেই উপায় চুক্তি মানে 1 টাকা পয়সা রাং মায়ে খুবলে বড় অবে কি তাতাল অবে কি মহারাজ তাতাল কোথায় গেল আপনার অ্যাকাউন্ট সেতেরো বড় বড় থাঙ্গে একরও সই খাইয়ে বরং বরং সাও এটা হবে না নিনি বরং তলাঙ্গই দিল্লি তলাঙ্গে সাও তাবুক তারি রে দিল্লি নি কিপলি ফায়ে ইয়ার পুরো সাও খরকসা কেচিনি ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী তামনি শাহ जों सरकार फाइकाइसे 125 अमेंडमेंट रिनाय जों सरकार फाइकाइसे डायरेक्ट फान रिनाय आर तावखे नों सरकार करि जा नों ताव सरकार ते करे इच्छा करे ताको दे बरंग फुटला और फुटला তিনি সিংহ করো তিনি পাশে চ্যালেঞ্জ নিউসো বিকাশ বাবু খানাই না রে जों याकारे रिनाय ত্রিপ্রাসায়া 2021 और 2026 नवबर्षे जों शून्य कारिनाय जेसक पनो रां रि जिनि मुख्यमंत्री नों जे बरनो मुख्यमंत्री लगे लगे तुई माने बिनि शेयर दा तंग कुकरे आबसे नों वानसुक दे आबसे तलमल उंजाक बंगनि नेतार डायरेक्ट खांगिसो प्रतिमा भूमिक तिनिसो कमलपुर इ की सरकार আমার পর্যন্ত আটকাইতে কি সরকার চিনে না সরকার আর সরকার তাই তক নাই দিবা বিজেপি সরকার তক নাই কিন্তু মানিক সরকার এই মানিক শাহ বতাই তক মানিয়া বনেবাগে চিন ছানা নাইও যারা তিনি বিজেপি নি পরে যারা বামফ্রন্ট তক নাই রক অরে রাধা বাবু ফাংথং জিতেন বাবু ফাংথং চিনি বড় অত্যাচার খাইজাক তঙ্গ চিনি বড় গাড়ি ওরে খাইজাক তঙ্গ চিনি বড় তিনি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত খাইতো নিও একটা কক শালিয়া বলে বড় খায় শুধু বুবাগ্রা আক্রমণ তিনি বুবাগ্রা যদি নন সুবাইয়া খায় নং তিনি সাপ্রুম এমএলএ দাংমা খামুন ত্রিপ্রাসানি বিসিংহ নং তিনি বিরোধী দলের নেতা দাংমা খামুন আপনি বাগে খাতা থিবাই দিয়ে তাহতে বৌসকনে মাননাই রিনাই মা রিনাই রিয়া কোন লামা করে অবাহাই সেংরা কইয়া भारतवर्ष भारतनी फातानी देश सारा हायुंगनी बरक सेमानो बोबा ग्राबाय केंद्र सरकार जे बाहायके चुक्ति इंखा म नों आं केबो खगितनि मेया मारिनाय जोंनो नायो बरक 1982 साल कांग्रेस दिउ जे जखन एग्रीमेंट इंलायै 6 सिलोरिनानि थांफ्रुब अरनि 10 अरनि ত্রিপ্রাসারক दिल्ली থেকে इंदिरा गांधी साव तारि दि शेष पॉइंट इंदिरा गांधी बुजिखा ना मबंगनि मानथाय बर्न मारिनाय ठीक अमाहायके केंद्र सरकार ताबो बनि अत मुंसा मुंना बरक साइमानै बरग सालसा बहुर जेना हठात काय चिनि एकट न घोषणा खानाय आफुर जारा एकट कमा खानि सानेर नरक बियां थानाय आफुके नरक से कमानाय नरक तिगिया बनेबागा आं ताइबार कक्साया नर अनेक लामा कल हिमि फैलायजाक अनेक दुख कष्ट मालायजाक हाइपाना चिनि तंथगो अमाहाय रेलिओ बोबाग्रा लामा फामालायै नरक बायजे कक सामानि नौनि बुखानि कगनो नौनि दुख कष्टनि कगनो बचिनि बागै जे आसुक दुख कष्ट खालाय दंगो जाया नै आकारै आबो जे जों बबाय मालाय जे खानाय मानमानि आबो किसा मिसानि कया बोबाग्रा फायनानि कक दंमाया किन्तु बायदे बाय आइनि फायमा जरा यां बोबाग्रा थांमा जरा काजे अबनो चिनि तिनिनि अमा बिराट एक सक्सेस अनेक सक्सेस और सक्सेस जरा खाना विशेषकर चिनी जितेन बाबुनो पाइपले हामबाय लीडरशिप बुसकांगो जेना जेकुनो फनो बुसकांग तंगना नांगो तंगिया खाय खलायमिया सारिमिया सामुं सारना बागे बजा साइतक तो माने अबायकाय बनो हामबाय रय ताइचिने मंत्री जे आसुक बेबाक सामुनो याकरे फायै तिनि अरो जे ब आयन खाताय कतनि सिमि ताबुक जरा जों बाय तंगा बागे बनो ब पाइपले हामबाय रय
ani kisa kok samane orang paikha bobagra yuglokthom tipra mothai yuglokthom chini banthai dati manthom